नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 14 तारिख मे मास मंगलवार। आज मु आपण पाखकु ओडिसा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नेई करि आसीछि। जे खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लारो देखुचंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणातु। हम चैनल ले नुवा करि आसीथिले दया करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जाफଳରେ भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, सरकारक एही योजना रे 1 लाख लोकंगु मिलिबो रोजगार। जानंतु कोन रहिछि फायदा। 100 नियुक्त घरकु सौर पैनल जगाइबारे सहायता करिया पई सरकार सौर पैनल स्थापन एवं परिचालन रे पारदर्शी थिबा 1 लाख शक्तिशाली कर्मजीवी प्रस्तुत करिबाकू सरकार कार्य करूछंती। एही योजनार अग्रगति विषय रे अवगत थिबा लोक माने कहिसंती जे अक्षय शक्ति एवं दक्षता विकास एवं उद्योग मंत्रालय मिलित भावे पीएम सूर्य घर मागणा बिजुली योजना पई एक सरकारी दक्षता योजना प्रस्तुत करिसंती, जहा परिवार को 300 यूनिट पर्यंत मागणा विद्युत सहायता करिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। बीजेडी 100 यूनिट मागणा देबो, बीजेपी पूरा छाड़ करिवो। बीजेडी निज निर्वाचनी घोषणा पत्र रे 100 यूनिट पर्यंत मागणा विद्युत देबा घोषणा करिछि, किंतु बीजेपी समस्त विद्युत बिल छाड़ करिवो। आज भुवनेश्वर रे बीजेपी पक्षरु अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन रे एही परि कहिसंती भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी। सांबादिक सम्मेलन रे श्रीमती षडंगी कहिसंती बीजेडी निज घोषणा पत्र रे आसंता जुलाई मासरु उपभोक्तांक निकटरु 100 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल नेबनी बोली घोषणा करिछि, किंतु बीजेपी सब बिजुली बिल छाड़ करियो बोली निज घोषणा पत्र रे कहि सारिछि। किंतु एहा पूर्वरु आमे सब घर उपरे सोलार पैनल लगाइबु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। महिलांकु जुलाई 1 रु 8500 टंका लेखाएं मिलिबो प्रतिश्रुति देले राहुल गांधी। विरोधी मेंट इंडिया क्षमता को आसिया परे महिला को 1 लाख टंका लेखाएं वर्ष को मिलिबो बोली पुणी थरे दोहराइछंती कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी एथर वायनाड सह रायबरेली मध्य प्रार्थी होइछंती। रायबरेली रे राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधन करी 1 लाख टंकिया योजना विषय रे कहिसंती। एथिसह निजर मैजिक फॉर्मूला विषय रे समस्त को अवगत कराइछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मास शेष रे घूर्णिबलय, देशर विभिन्न राज्य रे वर्षा संभावना। मास शेष रे घूर्णिबलय आसना 21 तारिख बेलकु पोर्ट ब्लेयर निकट दक्षिण और संलग्न केंद्रीय बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबाकु जाउछि। प्रभाव रे 23 मे बेलकु मौसुमी उत्तर अंडमान छुइबा नै आकलन करा जाउछि। बंगोपसागर रे सृष्टि हेबाकु जाउथिबा घूर्णिबलय प्रभाव रे थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश समेत उत्तर पूर्व भारतर विभिन्न राज्य रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे ओडिसा रे एही घूर्णिबलय प्रभाव रे वर्षा हेबो कि नाही एहा 19 तारिख परे जणा पडियो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने आकलन करिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ड्यूटी रे गुरुतर अवहेला नै गिरफ हेबे 2 प्रिजाइडिंग अफिसर। गतकाली ओडिसा रे प्रथम पर्याय मतदान आरंभ होई जाइछि। गणतंत्रर महान पर्व रे शामिल होइछि ओडिसा। प्रथम पर्याय मतदान चलिथिया बेले भोटरक मध्य रे नाही नथिबा उत्साह निज निजर मताधिकार साब्यस्त करिया पई मतदान केंद्र को जाउछंती। तबे निर्वाचन परिचालन रे त्रुटि पई 2 जण पोलिंग अफिसर को सस्पेंड करा जाइथिला। वर्तमान 2 प्रिजाइडिंग अफिसर को गिरफ निर्देश दैछंती निर्वाचन कमिशन। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। खाली एही लोक मानकु मिलिबो फ्री राशन, आसिला लिस्ट चेक करंतु। केवल एही लोक मानकु मिलिबो मागणा राशन। निर्वाचन आगरु प्रकाश पाइला नुआ लिस्ट, केमिति करिवे चेक देखि नियंतु। खाद्य एवं लॉजिस्टिक विभाग राशन कार्ड तालिका प्रकाश करिछि। केवल सही व्यक्ति मानकर नाम एही नूतन तालिका रे शामिल होइछि जे मानकु राशन कार्ड योजनार सुविधा दिया जिवो। प्रत्येक थर अयोग्य नागरिक नाम राशन कार्ड तालिकारु हटा जाए एवं योग्य नागरिक नाम जोड़ा जाए। तेणु जदि आपण एक राशन कार्ड धारक तेबे एही नूतन तालिका रे आपनकर नाम जांच करबा जरूरी। खाद्य विभाग द्वारा एही परि लोकंकु राशन कार्ड तालिका रे जोड़ी दिया जाइछि जे माने गरीब एवं एही योजनार लाभ पाइबाकु योग्य अटंती। सेही भली आर्थिक दृष्टिरु सुस्थ थिबा लोकंक नामकु राशन कार्ड तालिकारु हटाई दिया जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। महिला मानकु प्रतिवर्ष मिलिबो 1 लाख टंका। निर्वाचन मध्यरे सोनिया गांधी को बड़ घोषणा। लोकसभा निर्वाचन चतुर्थ पर्याय पई भोट चलिथिबा बेले पूर्वतन कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी महिला मानक पई वार्ता दे केंद्र सरकार को टार्गेट करछंती। एही समय मध्यरे से एक बड़ घोषणा करछंती। सोनिया गांधी आज एक वीडियो वार्ता प्रकाश करी कहिसंती जे स्वाधीनता संग्राम ठारू आरंभ करी आधुनिक भारत सृष्टि पर्यंत महिला माने एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करछंती। तो दर्शक
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ 20,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ପିଏମ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 2024 କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 20,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପାଠପଢା ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି ପିଏମ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 2024ର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଆମକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ପୁରୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ସେହିଦିନ କଟକ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସେହିପରି ମେ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସିବେ। ସେ ରାଉରକେଲା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ସୋରଡ଼ାରେ ସଭା କରିବେ। 17 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ହିଞ୍ଜିଳି ଓ ପଦ୍ମପୁରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଚୀନରୁ ଛଡାଇ ଆଣିବୁ ଜାଗା, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ 10 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ରବିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଇଣ୍ଡିମେଟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 10 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭେଟି ଦିଆଯିବ। ଇଣ୍ଡିମେଟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଜୁଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନ କବ୍ଜା କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ାଇ ଅଣାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆର୍ଟିକଲ 370 ହଟିବା ପରେ ବଦଳିଗଲା କାଶ୍ମୀରର ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଭାଙ୍ଗିଲା 25 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆର୍ଟିକଲ 370 ହଟାଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର 2019ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟକୁ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମାଳଦ୍ୱୀପର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଭାରତ ଦେଇଥିବା ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ପାଇଲଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 76 ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପମାନିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘାସନ ମମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦାନ କରିଥିବା ବିମାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ସେନାରେ ପାଇଲଟ ନାହାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘାସନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମାଳଦ୍ୱୀପ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସର 2ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଭାରତରୁ ମିଳିଥିବା ଗୋଟିଏ ଡୋର୍ନିୟର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ପାଇଲଟ ନାହାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କେତେକ ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବମ୍ବରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ମେଲ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କେତେକ ସ୍କୁଲକୁ ବମ୍ବରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଧମକ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ଗୋମତୀନଗରର ବିରାମଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ବିଗବର ସ୍କୁଲ, ବିଭୂତି ଖଣ୍ଡର ସେଣ୍ଟ ମେରି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ପିଜିଆଇ ଏପିଏଲ ସ୍କୁଲ। ପୁଲିସ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି କି ରେଳବାଇରେ ମ୍ୟାନେଜର ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଳ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 108ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡର 10ମ ଫଳାଫଳ ଜାରି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥର 93.60% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ 10ମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ 10ମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜି ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲ ଦର। ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ରହିଛି। ତେବେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।
मे 15 रे ओडिशा आसिबे राहुल गांधी। बलांगीर रे दलीय प्रार्थी करिबे प्रचार। ओडिशा आसिबे राहुल गांधी। आसंता 15 तारिख रे ओडिशा आसिबे राहुल गांधी। दिन 11टा समय भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचीबे राहुल। यहाँ पर सीधासलख बलांगीर अभिमुखे यात्रा करिबे। बलांगीर रे साधारण सभा रे जोग देई दलीय प्रार्थी प्रचार करिबे। बलांगीर सभा शेष होगा पर दिल्ली फेरीजिबे राहुल गांधी। यहाँ पूर्व राहुल सालेपुर को आसी उभय राज्य और केंद्र सरकार उपर बर्षिथिले एवं कांग्रेस को पुणी थरे सरकार रे आनिबाकू आह्वान देइथिले। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। खूब शीघ्र मार्केट को आसिबो राजदूत बाइक। बाइक प्रेमी मध्य बढ़ुची क्रेज। बाइक प्रेमी माने नुआ नुआ बाइक लॉन्च हेले किनिबाकू इच्छा करती। जदि आपण भी जने बाइक प्रेमी तेबे आज आमे आपण पई नै आसु एक खुशी खबर। 70 दशकर पुराना राजदूत बाइक कथा आपणकर मने अछि कि? एही बाइक कथा मन को आसिले बाइक प्रेमी को मध्य क्रेज देखा जाए, कारण एही बाइक रो दमदार लुक सह स्ट्रांग क्वालिटी बाइक प्रेमी को आकर्षित करे। तेबे खूब शीघ्र मार्केट को आसिया पई जाउची राजदूत रो एक नुआ बाइक। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। जानंतु कोन रहिछि सुना दर। किनिबा पूर्वरु जानि नियंतु आजिर दाम। आगो आसुछि विवाह ऋतु। दिनो दिन सुनार दाम वृद्धि पाउथिबारु सुना किनिबाकू चिंतारे पड़िलेनी ग्राहक। किछि दिन हेबो सुनार दाम आकाश छुआ रहुछि। तेबे आज सुना दाम रे परिवर्तन रहिछि। आज सुना किनिबा पूर्वरु नजर पकांदु आज ओडिसा रे केते रहिछि सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 71,830 टंका होइथिबा बेले 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 65,850 टंका रहिछि। सेहिपरि भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 65,850 टंका रे पहुंचिथिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 71,830 टंका होइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन एपरि सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, काहेकि ना प्रत्येक दिनर एपरि बछा बछा खबर गुड़िए आमे आपण मानन पई नेई कर आसुछु, जहार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिया पई जमार भूलंतु नाही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।